What's up mga boss? Brake moto mga sir. So meron tayong piyesa rito mga lodi, no? Isiset natin dito sa Aerox B1, no? Red yung caliper na napili ni Bossing. Yan mga sir, isiset natin dito. Yan. Okay sir, napakakinis pa ng Aerox na to ni Bossing mga lodi. Yan, makita nyo naman. Yung shoutout tayo kay sir mamaya. Ayan mga sir, start na natin kagad to mga sir. Aerox B1, rear and front disc brake conversion mga sir. Pretend to listen, you pretend to care, you call yourself a friend, but you're never even there. No, all I can say is you're getting in the way, and you're making up things that aren't true. Nasunod kain na ito. But there's nothing left for me. It's a phase that you never outgrew. It's all about you. It's all about you. It's all about the things that you wanna do. Brake moto mga boss, Aerox B1 Mandaluyong. Ilaw. Okay. Yan na lang. Testing. Message lang po ako. Laki. Masagad. Mas pakiramdaman mo yung likod. Di ko ka na dyan sa may isang pagkita. Para makita natin yung performance. Sige, center stand mo. Sige, i-error mo. Plano. Plano. Okay na. Mapili mo lang yung preno. Bossing. Mandaluyong. Diyan lang sa gilid sir. Yung harap sir, medyo ano, may ano pa eh. Pakapitin mo lang sir, para mabul yung brake pad. Sir, Aerox B1 mga sir, disc brake conversion mga sir. Yan na nga sir. Poging-pogi na. Masyado kay Bossing, okay na sir. Good. Mga sir, brake motor.